Staroslovenska mitologija je za svoje nekadašnje poklonike, slovenske narode, a posebno Srbe, velika nepoznanica. S vremena na vreme ta mrena zaborava i prećutna javna zabrana nestane, te zainteresovani mogu saznati nešto više o religiji i kulturi svojih predaka. Ovu poražavajuću činjenicu pokušavaju da promene kreativni ljudi sakupljeni oko autentičnog projekta pod nazivom Rod. Umetnička radionica Rod je nastala iz želje da sve što umemo i znamo u stvari predstavimo kroz rad Roda. Kroz Rod je prošlo dosta talentovanih ljudi do sada. Neki se bave vajarstvom, neki slikarstvom, neki su talentovani za dizajn nakita, odeće, predmeta od kože. I kažem, to je ekipa jedna mala, ali odabrana i ti ljudi su nekako vremenom postali od naših prijatelja prava mala porodica, što je u stvari i osnova roda, jer rod je u svim slovenskim jezicima vrlo važna reč koja predstavlja koren i porodice i rodbine i poroda, dakle svega onoga što je nama Slovenima i Srbima nama ovdje naročito jako važno. Moje interesovanje za staroslovensku srpsku mitologiju datira, ja mislim, tamo negde od sredine 90-ih godina. Tada sam se družio sa jednim divnim čovjekom koji, nažalost, više nije sa nama, Dragoš Kalajić. Gledajući njegove emisije na televiziji o Mont Blanc i već ostale poznate emisije, ja sam se zainteresovao da malo proučim, znači, taj narod koji je živeo na ovim terenima unazad mnogo hiljada godina. Amaterska pasija Jovanova je ubrzo dobila i kreativni izraz u figuraciji. Onda sam počeo da radim skulpturice koje su predstavljale ta božanstva iz tog perioda i kao rezultat krajnji celog tog mog rada, koji još nije završen, došao sam do toga da sam napravio preko 50-ak figurica na tu temu. Kako su se figure božanstava množile, Jovan je dobio ideju da ih grupiše tematski i zada im posebnu funkcionalnu namenu. Onda mi je palo na pamet da bi bilo dobro da nekako popularišem sve to kao jedan suvenir ili više suvenira, pa sam zamislio da ih predstavim u obliku šaha. I kao rezultat dobio sam 3-4 skoro šahovske garniture, koje sam kao takve zaštitio i patentirao, i dobio primenjenu umetnost koja nam sada objedinjuje umetnost, sport, kulturu, tradiciju i sve ono što smatram da treba da ima kao tako. Sve što je poznato o staroslovenskom panteonu se nalazi u pisanoj formi, u rečima. Ne postoje sačuvane skulpture, totemi, crteži, ako ih je uopšte i bilo. Dakle, Jovanova mašta odlučuje o potpunosti, o interpretaciji izgleda starih božanstava. Svako od ovih prikazanih božanstava je isključivo moja vizija, umetnička predstava tih božanstava koju sam formirao na osnovu onoga što sam pročitao iz nekih knjiga, sa blogova, sajtova, što kod nas, što i širom sveta. Što čitajući Čajkanovića, što čitajući Sandru Bajić ili već tih nekih drugih izvora. Jedino što sam strašno morao da vodim računa je da ovde ne sme da se greši kod simbolike koju nose na ta božanstva sa sobom. Znači, ako je Svarog, nebeski kovač, koji je stvorio i Vaseljenu i Mlečni put i jedan od najjačih, on je taj koji drži taj čekić, bat, takozvani, ima svoj znak, obeležje, kolovrat, kolo, takozvano. Tako da postoji Perunovu kolovrat, postoji
Svarogov, Rodov kolovrat, svako od ovih božanstava ima svoje. Pešak koji je svetovid, koji gleda božanstvo, jedno od poznatijih kod nas Srba naročito, ima 4 kolovrata. Rod ima svoj, Perun svoj. Ta ornamentika i kolovrati su nešto po čemu se oni prepoznaju. Strast je glavna vodilja u procesu vajanja. Koliko će ona trajati, zavisi od inspiracije i trenutka sazrevanja ideje. Od par sati do par dana, ali kad kažem par dana i tih sati, mislim bukvalno ako je 3 dana, to je 3 puta 24 sata. Bez odlaska na užinu, doručak, ručak ili ne znam šta, jer bojeći se da ne izgubim taj trenutak, onda odlažem sve drugo što mogu. Tako da nema pravila. Podrška zvaničnih institucija postoji, te situacija u javnosti ima izgled za promjenu. Tu su prvenstveno etnografski muzej, koji imam neke zahvalnice od njih koje sam dobio i koji stalno se nude da mi pomognu oko prezentacija moga rada, Turistički savez Beograda, Matici iseljenika, gde sam isto izlagao izložbe i predavanja i prezentacije kako u Beogradu, tako i van Beograda, po školama, prezentacije, znači rada. Ima tu još mnogo toga, ali ja u ovom trenutku stvarno ne mogu da se svega setim. Nagradu, jedna od nagrada koja mi mnogo znači je na tom međunarodnom takmičenju koje je organizovano za skulpturu. Dobio sam prvu nagradu, prvo mesto za boginju Vesnu. I to je bio žiri iz 20 zemalja koji je napisao jedan divan članak o mom radu, ali i o Srbiji uopšte. I to možda u trenutku kad nam nisu bili naročito naklonjeni mediji van zemlje. A na pitanje da li je moguće započeti sopstveni posao bez velikog ulaganja, dobili smo ohrabrujući odgovor. Pitanje mogućnosti započinjanja poslova bez kapitala je i tekako moguće. Ako imate veru, nadu i ljubav za to što radite. Prava ideja, pozitivna energija, osmeh, dobri ljudi prvenstveno, znači oni iskreni prijatelji i podrška medija koji također prepoznaju sve ovo, je put siguran ka nečemu lepom i ka ličnom zadovoljstvu, ali i kad vi vidite osmeh kod te dece i ljudi koji ništa ranije nisu znali o tome, da su vam zahvalni na ispričanoj priči kroz svaku figuru pojedinačno ili kroz šah ili kroz ne znam već šta sve može da bude, a može mnogo toga da bude, to nema cenu. Materijalno odlazi u drugi plan, duhovno je na prvom mestu. Zaljubljenici u staroslovensku mitologiju ili ljubitelji umetnosti uopšte mogu kupiti pojedinačno figure ovih zaboravljenih božanstava, a odnedavno i celu šahovsku garnituru sa unikatnom tablom. Mi ćemo se truditi da istražimo koliko god je u našoj moći, s obzirom da je mitologija kao takva zaista prebogata i čeka nas još dosta posla. Dakle, mi smo tek nekako zagrebali ovu temu, bar što se nas tiče, iako je već dosta toga napravljeno. A na prvom mestu bismo želeli u narednom periodu da se posvetimo tome da ovo što smo do sada napravili prikažemo javnosti. Dakle, da to nekako počne da živi neki svoj život među ljudima, da što više ljudi to vidi, da dođe u kontakt sa ovim, da se možda zainteresuje za temu o kojoj mi pričamo na neki svoj način. Bilo kako bilo, rod svojom pojavom intrigira, te stidljivo i polako, ali sigurno daje lica mitološkim bićima religije srpskih predaka.